Bonjour, aujourd'hui on va parler de la concentration molaire. On va la concentration molaire, les concepts chimiques. C'est un cours qui est très simple. On va commencer par la solution aqueuse. Comment on va préparer une solution aqueuse. Tout simplement, la définition de la solution aqueuse. Une solution aqueuse est un mélange homogène obtenu par des solutions d'une espèce chimique dans un solvant. L'espèce chimique est appelée soluté. Tout simplement, ملي تتهز السوليتي ديالك وتحطو في السولفون تتكريا لك ce qu'on appelle une solution. مثلا جبتي الملحه في كاس الماء، حطيتي الملحه في كاس الماء غادي تكريا لك تما واحد solution. Tout simplement, هاد الريلاسيون سي تري امبورطون. soluté plus solvant تعطيك solution. سوليتي اي حاجه قابله للذوبان تقدر تسميها سوليتي. سولفون غالبا هنا انتم عندكم في الترونكوما الماء لو، اما كاينين دوطخ سولفون، كاين دي سولفون اورغانيك اكسيتيرا، ولكن غالبا انتم تيكون عندكم الماء هنايا. لا سوليسيون اوبتوني تتسمى سوليسيون اكوز lorsqu'on utilise l'eau comme solvant. إذا السوليتي قلنا كيف ما بغا يكون سوليتي، دونك لو سوليتي peut être un solide ou bien un liquide ou bien un gaz. اي حاجه تتسمى سوليتي، الحاجه اللي غادي تذوب. لو سولفون الحاجه اللي غادي تذوب لك peut être l'eau ou un liquide organique. Les liquides organiques comme les alcools, les cyclohexanes, les toluènes, etc. ou chimie organique غادي نشوفوها العام الجاي premier bac. Lorsque le solvant est l'eau, la solution est dite aqueuse. إذا ملي تيكون solvant ديالك l'eau, la solution obtenue est appelée solution aqueuse. C'est bien. Je prends un exemple. Exemple ici, en dissolvant des cristaux de chlore de sodium dans l'eau. Chlore de sodium, c'est-à-dire sel de cuisine, le melha. غادي ندوبوها في l'eau. إذا الملحة غادي تكون هي السوليتي et l'eau ça va être le solvant. On obtient une solution aqueuse de chlorure de sodium. Donc la solution obtenue تتسمى على حساب السوليتي اللي دوبتي في السوليتي. Donc, une solution aqueuse de chlorure de sodium. Maintenant, دوبنا chlorure de magnésium. La solution obtenue, c'est ma solution aqueuse de chlorure de magnésium. Chlorure du sodium, symbole dialo, معروف, c'est NaCl. C'est bien. Maintenant, l'objectif du cours, c'est la concentration molaire. Comment on va calculer la concentration molaire? Tout simplement la définition, la concentration molaire d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de cette espèce présente dans un litre d'eau de solution. C'est-à-dire quoi la concentration? On a la concentration molaire d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de l'espèce qui a dit tout في filtre ديال الماء اللي هو le solvant. La relation, c'est la concentration est égale à la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière est la soluté ou le volume est solvant. C'est la quantité de matière est soluté sur le volume est soluté. Non. La quantité de matière de soluté sur le volume est solvant. كل حاجة عطيناك المعنى ديالها. إذا NX هي la quantité de matière de l'espèce chimique en X en mol. Il faut la quantité de matière, c'est le mol, toujours. Le volume, c'est le volume de solution en litres. ولكن بعد مرة هنا في les exercices تعطيها لك بالمليلتر. C'est-à-dire il faut convertir le millilitre en litres. On va multiplier par 10 à la puissance moins 3. إذا 1 millilitre, c'est 10 à la puissance moins 3 litres. Et c'est, il y a la concentration, le symbole de la concentration de là-bas. La concentration molaire de l'espèce chimique X en mol par litre. L'H mol par litre, la relation tout simplement. La concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière, c'est comme le mol. Le volume, c'est comme le litre. C'est-à-dire la concentration doit être en mol par litre. إذا بالنسبة للتحويلات هنايا غير الفوليوم اللي تيتعطى لك باش بالمليلتر. Il faut convertir en litre. On va multiplier par 10 à la puissance moins 3. C'est ça pour la concentration. C'est la concentration de soluté dans un solvant. Remarque,
بعض المرات في لي زيكزارسيس ما تعطيكش لا كونتيتي دو ماتيير، تعطيك سوا لا ماس ديال السوليتي اون فا ديسودر في لو ديالنا، او بيان تعطيك الفوليوم ديال الغاز اون فا ديسودر في لو سولفون ديالنا. إذا c'est-à-dire هنايا il faut calculer tout d'abord la quantité de matière et après on va calculer la concentration. Donc remarque, on peut déterminer la concentration d'une espèce chimique X dissoute dans un volume V à partir de sa masse. À partir de sa masse, est-ce qu'il y a une relation entre la masse et la quantité de matière? Donc la quantité de matière, ça influe la masse sur la masse. Donc la quantité de matière de l'espèce X, une espèce X, il y a la masse de l'espèce sur la masse molaire de l'espèce. Donc on va remplacer l'expression de la quantité de matière dans la relation qu'on a déjà. À tous les concentrations, est égale à la quantité de matière sur le volume. À tous les la concentration, il y a la masse sur la masse molaire fois le volume. Le volume va être toujours. La quantité de matière remplace la masse sur la masse molaire. إذا إلا عطاك في l'exercice la masse غتستعمل هذه العلاقة هذه. لا ماس مولير حنا ديجا كنعرفوا لا ماس مولير. لا ماس مولير ديال واحد ليسبيس AX BY هي X la masse molaire de A plus Y la masse molaire de B. إذا لا ماس مولير ما عندناش فيها مشكل. لا ماس اللي عطاها لك تحطها الماس هنايا. لا ماس بيان سور خصها تكون بالغرام. لا ماس مولير بالغرام par mol ou le volume toujours doit être en litres باش يجيك الكونسونطراسيون en mol par litre. إذا هنايا دابا لي زيكزارسيس كاين اللي عطاك لا كونتي دو ماتيير في الأول، عطاك لا كونتي ماتيير سور الفوليوم، ولا عطاك لا ماس دير لا ماس سور لا ماس مولار في الفوليوم. ملي جبنا هاد لا ريلاسيون رومبلاسينا ليكسبريسيون ديال لا كونتي ماتيير في ليكسبريسيون ديال لا ماس سور لا ماس مولار. هنايا il faut faire واحد لابليكاسيون، exercice d'application. إذا application on dissout une masse de 17,1 grammes de glucose. والجلوكوز حنا نعرفوه سوليد، داكشي علاش عطاك عليه لا ماس. نفترض بان ذوبنا فول غاز، عطاك لا ماس يقدر يعطيك لا ماس حتى الغاز تيكون لا ماس، ولكن غالبا في لي غاز تنعطيو الفوليوم. اذا لا عطاك الفوليوم في الغاز لا كونتي ماتيير شنو ليكسبريسيون ديال لا ماس سور لا ماس مولير؟ الا عطاك الغاز il faut faire le volume sur le volume مولير. ولكن غالبا هنايا تعطيكم نتوما ان كور كي سوليد اللي غادي يلعب لو رول ديال السوليديتي، سيتادير غادير لا ماس سور لا ماس مولير. Donc, 17,1 grammes de glucose dans l'eau de façon à obtenir un volume de V égale à 500 ml de la solution d'eau sucrée. On donne la masse molaire de C6H12O6 qui est 180 grammes par mol. هذا سهل عليك المسائل حيت نورمالمون خصك انت تحسب لا ماس مولير، ما غاديش يعطيها لك هكا. إذا ندير 6 fois la masse molaire du carbone plus 12 la masse molaire de l'hydrogène plus 6 la masse molaire de l'oxygène وتخرج لك هي 180 grammes par mol. Les masses molaires ديال les éléments carbone, hydrogène, oxygène تلقاهم فاش في les deux. السؤال هو quelle est la concentration molaire de glucose C6H12O6 dans ces solutions. Donc on va calculer la concentration. شحال عندنا من relation pour calculer la concentration؟ عندنا deux relations principales. La quantité de matière sur le volume ou bien la masse sur la masse molaire fois le volume. On chauffe les données ديالي، عندي la masse molaire, عندي le volume, la masse ou la masse molaire sur le volume. Donc on va utiliser cette relation ici directement. Ou bien, il a peut-être dire une autre méthode. La masse avec la masse molaire, tu تحسب la quantité de matière et après تستعمل هذه la relation هذه la concentration تساوي la quantité de matière sur le volume. إذا غتحبس الفيديو هنايا واحد شويه، حاول تصوب ليكسيرسيس ومن بعد غادي نديرو السوليسيون. إذا pour la solution ديالنا إذا la solution إذا قلنا غادي نديرو la relation ديال la concentration égale la masse sur la masse molaire fois le volume. La masse هي 17,1، la masse molaire هي 180. هنا خصك تتاكد بان لا ماس راه بالغرام بعد ما تعطيها لك بالمليغرام تضرب في 10 بيسونس موان 3 والفوليوم هي 500 مليلتر والمليلتر خصنا نحولوه للتر باش لا كونسونطراسيون تخرج لنا بالمول بار لتر دونك il faut multiplier fois 10 بيسونس موان 3. دونك هنايا غادي دير واحد بتي كالكول غادي تلقى 0.19 مول بار. اذا بحال هاد الطريقه تنحسبوا شنو لا كونسونطراسيون. دونك غادي نديرو البارتي 2 الحصه الجايه. إذا راجع لنا هذه المسائل مزيان.
بارك الله عليكم. نعم.